bisita, sila din magde-decor. Calderno. Iya. Very good kayo. Yeah, okay ganyan. Pero saan nyo happy? Kaya nyo? Yoshi boy! Hi! Hi! Welcome to the kids party! Hi! Welcome to Jollibee! Ito na yung Jollibee natin! Yeah. Pwede na! Yes! Yeah! Tinuruan natin lang! Iya! Isa rin mga nagpapatawa. May mga nagpapatawa. Ist ein Video. Wow! Yummy? Guten Appetit! Let's eat! Kain lang kayo ha. Ganun talaga. Siyempre. Ito, kanina ka pa nakasolo sa akin, te. Kanina ka pa may solo sa akin. Biling, kain ka na, Biling! Kain na! O gusto matulog? Okay. Si Bane. Kinderparadies. Ja. Wer hätte das gedacht, ey? Naschkatzenbar. Für die kleine Vanessa hier. Ja, genau. Yeah. Kayang-kaya pa. Shareen. Kayang-kaya dalawa. Smile mo naman. Nummer 2. O si ano, Tita Bane. Ay! Sorry. Makalolo. Ayan na si Madam, nagli-lipstick na. Si Bane, alis ka muna. Huy! Alis ka muna. Alis ka. Alis ka muna. Alis muna kayong dalawa. Sorry, magpipicture, mag-video ako. Asan yung cellphone mo? Yes. Naps. Eat. Talaga. Eat. Talaga. Ako ba yun, be? Ayos ka na. Yan ang DIY. Uy. Burugin talaga. Hanep. Try daw. Pakita daw. Shareen. Pakita daw. Galing naman. Yeah. Ganyan. Gandang idea. Halika dito. Come. Galing. Very good naman. Very good naman. Video.
Ah, picture ba? Akin ang cellphone niyo. Akin ang cellphone. Phone. Nag-video ako. For my vlog, you know. 1, 2. Para kayo magkakagalit. Dikit naman kayo konti. 1, 2, smile! 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 Baksak ang birthday girl. Happy birthday! Say happy birthday! Yeah! Happy birthday to Happy birthday to you. Yay! Wala, baksak ang bida, baksak. Tapos na ang birthday mo. Wala na yung decoration. Kumanta na kami na happy birthday, tulog ka. Nagising na. Lana, next year ulit. Yung balon. Bye-bye.